अली शेर खुदा हैदर हैदर गुरूरे किबरिया हैदर हैदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तुझ वुचान चैनल आज़ादार कश्मीर। एक लट बे तुहस खदमतस मज हाजिर प्रोग्राम हेत यथ नाव ईद गदीर तो ईद गदीर मैसेज यथ सत कत कर खतर अस मौजूद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना बिलाल अली डार साहब। अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व गुजार कि तुह दितु पनुन कीमती वक्त मज अस थोड़ा सा वक्त सनिस प्रोग्रामस खतर। मौलवी साहब यम चिनाच कि तुह जानान कि यह प्रोग्रामस नाव तो ईद गदीर तो अस कत तथ ईद गदीरस पे कर यहान कि फिलहाल तुह त्रो थोड़ा सा रोशनी अत ईद गदीर किस बारस मज कि ईद गदीर क्या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलाही अंतिकनी बिल हुदा व अलहिमनि तक़वा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ुक यह दुआ सठई अज़ीम तरीन ईद न सिर्फ सानि खतर बल्कि अम्बिया औलियान खतर यह सठा अज़ीम ईद क्याज़ अत मुतालिक परवरदिगार आलम फरमावान अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी यह सह दुआ यम दह परवरदिगार आलमीनन दीन कोर कामिल। वन ये मसल कि आया दीन ओस ना यीतिस कालस कामिल, क्या न्यामच आसना यीतिस कालस गमच पुर तो ये क्या परवरदिगार आलम पन्निस हबीबस फरमावान कि आज हसा गो दीन कामिल। अगर अस वुचो अमि ब्रहिम आये शरीफा यथ मज परवरदिगार आलम फरमावान रसूल नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ऐ म्यान हबीब वुचो तो ये गो खिताब तवज्जो थो यम तन चाहे मुसलमान चाहे अल्हम्दुलिल्लाह फ़रीक़ैन अहल तशय्यु अहल तसन्नु यम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के मानन वल मुफस्सिरीन तिम यथ कत पे मुत्तफ़िक़ यम सात अरबी लुगातन मज गसान खिताब अगर अतत आसे या अय्युहन नबी, अगर खिताब आसे या अय्युहल मुज़म्मिल या यानी तिम खिताब यम जन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम करान, मगर ये कोरनस खिताब या अय्युहर रसूल। रसूलुक मतलब क्या रसूल गो युस वातनावन वोल आसे रिसालत यथ पे वनान अरबियस मज कि अगर कांस सुंद खत वातना या पैगाम वातना तथ वनान रसूल तमिस बस योस पैगाम तवे गोस खिताब या अय्युहर रसूल। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक तवज्जो थो बस ये आए कर बह तुहस खिदमत मज अर्ज़ कि तुह यो इंशाअल्लाह और यम जन अल्हम्दुलिल्लाह वुचन वल तिमन तारि फिक्र कि गदीर कचा अहमियत थावान। युस पैगाम बल्लिग वातनावस अख अरबियस मज इबलिग यानी तुह वातनयु आज पगह, मगर यम सात बल्लिग सेगै मुबालगा यानी नसा यह वातनाउन फौरन। मा उन्ज़िला इलैक वन ब्या क्या यह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन खबर दिन ना फरमावान युस तुह पे नाजिल मे कोरमुत यानी पास्टस मज परवरदिगार आलमीन यह पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत सोजमुत मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक अत फरमावान परवरदिगार आलम युस खुदाई सिंद तरफ न कि जबरील ये खुदाई सिंद तरफ पैगाम अनान जबरील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। पत फरमावान अगर न यह पैगाम वातनावक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बलगत रिसालत वल्लाहु यअस्मुक मिन। ऐ म्यान हबीब यह वातना पैगाम अगर न वातन गोया रिसालत कम गई न वन तकमील कोता मुहिम प्रोग्राम यह पैगाम क्या ओस। और खुदा फरमावान वल्लाहु यअस्मुक मिनन्नास खुदा हसा बचाए ऐ लुकन हंद शर नश तिम लुक कम यम सात नजर त्रावान गदीर खुम किस मैदानस मज यम जन आखिरी हजस मज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत तिम हुज्जाज, मगर ये आव खिताब नास खुदा बचाए ऐ क्या अत ऐलान पत यम जन
अत मुतालिक परेशानी मुश्किलात यहन तिम परवरदिगार आलम जानान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानान यानी अतत यम जन मुश्किलात तिम खुदा त जानान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर छन कहीं यानी अमीर अल मोमिन अलैहिस्सलाम से खुद त बहादुर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर यतत ओस न खदश यह कि जुवुक जानुक ना ये खदश दीनस नश गि लुक मुनहरिफ गन अमे पैगाम पे पत नतीजे द्राव अम पे अल्लाह यासिमुका मिनन्नास अम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन लुकन अनान यम जन खुद फरीक़ैन यह रिवायत करान आयतुल्लाह अमीनी अल्लाह मकामु यमो जन किताब लिच अल गदीर सान जवानन पज पर्न बेहतरीन किताब यत कशीर मज अल्हम्दुलिल्लाह आगा सईद बाकर अल मूसवी हफ़ज़ल्लाहु ताला कैंसन जिल्दन तर्जुम त कोर अगर सन जवान वुचन तमाम तिम अहादीस तिम रिवायात यम अल गदीरस मुतालिक तिम आमुत लेखन और येली ऐलान सपन सारी जानान सो मेंबर क्या आव तम सात बनावन सह कमुक आव कज आव यानी यथ पट वाकन बेहतरीन मिसाल अगर आज कुन जाए प्रोग्रामस में गो पत वन बह सारे गाड़ दीसो कुंज यूर थे सो ये जमा क्या कज आव क्या आई जमा कर पत आव अत पत्किन लॉजिक क्या पगह अगर कह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब बह मे जल्दी बह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमान हता कुंज मे नश गाड़ हज कत मज गो लिहाजा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम अत मज कर दोपनक नीरू सा ये साय तल नबर क्या पगह गोस वन मे खस निंदर यानी यह वाकन सह पैगाम यम ब्रोह गई तिमन पे प्यार अनिक वापस यम पत तिमन पे प्यार पत आव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि वक्त चुन कह पत कोरुन यह ऐलान क्या बह तुहद पैगम्बर सारी वोन कालू बला दोपनक पत तुलन दस्त नाज़नीन पे अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यम जन खुद अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दनवै यम रिवायत करान कि मिसतुल अली मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पन्ने दस्त न पत क्या वुचान बहरहाल यह अख मिसाल लुकन खतर अख बदन ज़सार यानी अख बदन यानी यतिस कालस बुछुस दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बुछ तुह हिदायत करन वोल बुछुस खुदा मगर येल न बह रोज मे पत यह अली अलैहिस्सलाम और अम पत गो यह ऐलान मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला यम सुन बह मौला अलबत्ता मौला क्या मकसद आयतुल्लाह खुसूसन तफसीरुल अल मीज़ान सैयद मोहम्मद हुसैन तबाई अल्लाह मकाम तमो मुफस्सल अगर कंस आसे ज़रूरत पर्न गई किताब चूँकि ये मौका करो अक बयान तुम पढ़ो तथ मज तफसीरुल मीज़ानस मज तत लिखान कि यौम कुस दोह ओस यानी यह मौला वनुक मतलब क्या उस खुदायस तो पत बनौन और वाकन आय सहाबी करामा यथ मज तारीखस मज मिलान हज़रत उमर सौ ब्रोह तम कोर बखिन या अली तुस नो मुबारक मुबारक तुम हसा मौला सन लिहाजा यह अमि गदीरुक अख बैकग्राउंड मुख्तसर जिस में अर्ज़ कोर और खुसूसन आय इकमाल आय बल्लिग यम अमिक मिसदाक ये जन मुफसरीन मुतफ़िक गसान कि यह हसा गदीर कि मौक़ा पे गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल मौलवी साहब तो फरमावान कि तफसीरुल अल मीज़ानस में लिखित कि यह दोह कुस बिल्कुल सब जरा थोड़ा सा रोशनी आप दोहस पे ताकि सन नाज़रीन गसन जज़ाक सूरह मुबारक जन माइदा तम 3 आयत अल यौम यइसल लज़ीना कफर अल यौम दोपनस ऐ म्यान हबीब अज़कि दोह गई काफिर मायूस यानी गो अम ब्रोह मायूस वन मायूस क्या गई चूँकि तम दपान पैगम्बर खुदा खातम यह द्राव वन ना अम पत अत दीनस पकनावन वोल मगर ये ऐलान विलायत इमामत गो अत तोर इन फिक्र ना अत गई काफिर मायूस दयम फरमावान यम खोजन वन खोच मे मगर ये तुम बेहतरीन सवाल करो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालस खतर ज़रूरत वनकस जवानन बुजुर्गन रिसर्च कर तहकीक कर बहरहाल बह तालिबाना गुफ्तगू करान तुंदिस खिदमतस मज ये वुचुन यह कुस दोह
مسلہٕ چھُ یِہوے کُس سا دۄہ چھُ اگر أسۍ وٕچھو یوم قۄران چھُ یوم وَنان تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ فجرٕ پٮ۪ٹھٕ مغرب تام وقت چھُ اَتھ تہِ چھُ وَنان یوم کیازِ فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر دَپان چھُ یُس اَتھ درمیان اگر کانٛہہ مٔریٖض آسہِ یا سفرٕ کِس حالتس منٛز آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ہسا چھُ پتہٕ باقٕے ایامن منٛز ہیٚکہِ سُہ یہِ کٔرِتھ روزٕ تھٲیِتھ یا بیٚیہِ جایہِ چھُ وَنان 24 گٲنٛٹن تہِ آو وننہٕ یوم یہِ چھُ 24 گٲنٛٹن خٲطرٕ تہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ نٮ۪مازِ یومِیہ نٮ۪مازِ پنجگانہٕ اَتھ تہِ آو وننہٕ یوم یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ فرماوان قۄرانِ مجیٖد زمان تہٕ وقتس تہِ آو استعمال کرنہٕ یوم تِلکا الیامُ نداولُہا بین الناس اَتھ تہِ آو یوم وننہٕ لہٰذا یہِ یوم قۄرانس منٛز گوٚو کُنہِ ساتہٕ مرحلُک معنیَس منٛز الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام یعنی أسۍ چھِ وَنان 6 دۄہن منٛز نہ دَپان 6 مرحلن منٛز گوٚو یہِ خلق آسمان تہٕ زٔمیٖن بس ییٚتٮ۪تھ تہِ آو یوم مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ خاص اکھ اَتٮ۪تھ آو الیوم الف لام یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بناوان چھُ کانٛہہ چیٖز خاص معرفہ عربیَس منٛز چھُ اکھ چیٖز اگر الف لام گژھِ تتھ پٮ۪ٹھ دٲخل أسۍ وَنو رجُل مرد مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو الرجُل یعنی خاص کانٛہہ مرد بس یہِ چھُ خاص دۄہ کُس چھُ اَمہِ پتہٕ چھُ اَتھ واریاہ احتمال یِوان اَسہِ لبنہٕ یہِ چھا جنگہِ بدر یہِ چھا جنگہِ خندق یہِ چھا جنگ یہِ کُس دۄہ چھُ یہِ یوم کُس دۄہ چھُ ییٚمیُک تذکُر چھُ گژھان اَتھ آیے شریٖفس منٛز اور تقریٖباً چھُ 10 احتمالات 10 احتمالاتن پٮ۪ٹھ دِوان یہِ چھا جنگہِ بدرٕچ کامیٲبی یہِ چھا جنگہِ عہدٕچ کامیٲبی یہِ چھا جنگہِ خندقُک دۄہ یہِ چھا یہوٗدی قبیٖلن سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ جنگس منٛز تِمن شِکست گٔیہِ خیبرُک دۄہ چھا حُدیبیُک دۄہ چھا یہِ چھا فتح مکُک تہٕ اکھ چھُ اتھ منٛز غدیٖرُک دۄہ اور وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو سارنٕے پٮ۪ٹھ تراوہو نظر یہِ اکمال کر گوٚو یعنی کمال کل میلیو دیٖنس اگر جنگہِ بدرس منٛز گوٚو تیٚلہِ گژھن نہٕ دوٚیِم جنگ گژھُن کِہیٖنۍ اگر سورے براتس منٛز تیٚلہِ گژھن نہٕ بیاکھ سورا گژھُن نٲزِل یعنی یِمن چھُ سارنٕے احتمال یِم مےٚ تُہنٛدِس خدمتس منٛز تقریٖباً چھِ 10 احتمالات 15 احتمالن چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ گژھان اَسہِ نقٕض اِلا نہٕ غدیٖرس وۄنۍ کرٕ بہٕ عرض تِم اکھ زٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز ییٚمہِ دۄہ دُشمنانہِ اسلام گٔے شدیٖد مایوٗس یا عیٖسا الذیٖنَ کفرو ییٚمہِ دۄہ کٲفِر گٔے سٮ۪ٹھاہ مایوٗس اور تَمہِ دۄہ چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ گُنجٲیِش فلا تخشوہُم یہِ نسا تِمن کھوژکھ اور ترٛیٚیِم فرماوان کہِ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد اوس اِمکان کہِ اگر پیغمبرِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس اَمہِ پتہٕ تہِ آسہِ ہا مُشرِکیٖنن کانٛہہ وَتھ تیٚلہِ ہیٚکہِ یِن آیتہِ منٛز وخشاونہِ ژٕ کھوژ مےٚ ژٕ کھوژزٮ۪ن یِمن ژٕ کھوژ مےٚ اور اَمہِ دۄہ گوٚو دیٖن کمالس تام کمال لوٚب دیٖنن الیوم اکملتُ لکُم اور نعمژٕ گٔے تمام یہِ کۄس نعمت چھِ یہِ چھا کھٮ۪ن چٮ۪ن نہ نعمتِ ولایت أنۍ پروردِگارِ عالمیٖنس نِش اور اَمہِ دۄہ گوٚو ابلاغ یعنی تبلیٖغ کرنُک کہِ ابدی تبلیٖغ ورضیتُ لکُم الاسلام دیٖنا خۄدا گوٚو رٲضی اتھ دیٖنس بس یہِ غدیٖر یُس زن چھُ اتھ چھُ اکثر مُفسریٖن فرماوان کہِ غدیٖر ہسا چھُ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ پروردِگارِ عالمیٖنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ محافظ تھوٚو محافظ چھُنہٕ زُوُک بلکہِ یُس دیٖن یۄس سختی یۄس تِمو محنت یۄس تِمو مشقت تُج یہِ دیٖن واتناونس تانۍ تتھ دیٖنس رٲچھِ در سوٗز خۄداین امیٖر المومنیٖن علی ابن ابی طالب توے چھُ یہِ دۄہ احتمال مےٚ عرض کوٚر ساروی کھۄتہٕ یُس زن اتھ دۄہس چھُ یِوان اسہِ لبنہٕ سُہ چھُ غدیٖرُک دۄہ شُکریہ مولوی صٲب تہٕ اکھ ٲخری سوال أزِچ جنریشنہِ کیٛاہ ذِمہٕ دٲری چھِ أکۍ غدیٖر کہِ حوالہٕ تہٕ کیٛاہ میسیج چھِ دِوان غدیٖر أزچہِ جنریشن جزاک اللہ بہتریٖن سوال چھُ واللہ اگر یہِ سوال تَمہِ دۄہن لُکن تہِ آسہِ ہا سمجھ آمُت وٕنکیٚس آسہِ ہا نہٕ ییٖژاہ پریشٲنی کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ زن اکثر چھِ أسۍ وٕچھان تٲریٖخس منٛز تہِ دپان اگر لُکو آسہِ ہا غدیٖر تھومُت یاد اوشُرا یی ہا نہٕ وجوٗدس منٛز کِہیٖنۍ
अजकन जवानन गदीरी बनन विलायती बनन क्या अगर न विलायतुक दामान रटो क्या सह अख राज फरमावान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन लम अल यौम हदीस सकलैन कि मे सा त्रै तोह दरमियान ज चीज़ सकील यानी गोब चीज़ इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िलु अगर यमन दोन करियो थप तुम ना गो न गुमराह ता अबद बस जवान जिम्मेदारी गदीरस थप कर अगर न गदीरस थप करो सोन मुहर्रम सोन आज़ादारी यह गि तेल रायगान क्या हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेल करबलास मज आव अत तारीख लिखान शुमर लईन गो सवार अत बदन नाजनीनस पे पस इमाम सन त्रोस नजर मन अंता कस मेस अना शिमर जिलजोशन तमस मे वन मे कोर हलाल मोहम्मद हराम मे कोर हराम मोहम्मद हलाल दोपस ना तेल क्या मारान दोपस ले बोगज अबीक चैनिस बाब संदिस कीनस मज क्या गदीर ये मशो तेल गो आशुरा वजूद अगर आज ती लुक विलायतस थप करन वल्लाह युस पन्निस पानस सुपर पावर वनान सह गिरो आज विलायतन खोरन तल अगर आज लुकन विलायत गदीर तगहा रटुन अजकिस विलायतस अजकिस इमामतस अजकिस नायबस सन फॉलोवर बनहन सही पट वल्लाह आज गछन कहीं त मुश्किलात मुसलमानन मगर बदबख्ती यह अस्त्रो विलायतुक दामन अस्त्रो इमामतुक दामन अल्लामा इकबाल अल्लाह मकाम सुन पढ़ो नज़म तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे बुझो इमाम वनान युथ गंड ळव दी युथ सब्सिडी दी युथ GST हटाई युथ बाकी ना इमाम वनान युथ चानि खतर ते कर तलवार ताकि चा गक पे सोन सोनस कड़न खतर पेवान अमिस सोनरस अमिस पेवान नार जालुन ये नारस मज त्रावान अद ोट पेवान और सोन नेरान इथे पे मोमिन सह सोन मगर यह कर नेरी ये तमाम यमन मुश्किलातन सर तम सा डिफेंस कर पन और दिफा कर और विलायतुक दामन रट और तुम यम ते विलायतुक दामन त्रो चाहे यथ जमानस बह जवानन वनान खुसूसन पन्न बायन वनान अगर हा तुम विलायतुक दामन त्रोवो वाक़अन गो गुमराह क्या बह वना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान लन तज़िलू मिन बादी तुम ना गो न गुमराह अगर तुम विलायतुक दामन रटो और यह मैसेज ईद गदीर कि अस पज़ गदीर वाक़अन मनावन गदीरस पज़ लोल न सिर्फ मनावन योत बल्कि गदीरस मुतलिक इमामतस मुतलिक किताब पढ़ने क्या गो 100 लक्षस लुकस मुशद यह पैगाम और कचन दोहन तुह रट पत गो मुशद क्या ना यह गो न मुशद जानान मगर सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून यमन तौर फिक्र कि अगर विलायती बरसर तेल गछ अदालत अगर अदालत गई बरगुजार अस न मिल कुन जाए हका क्या अदालत दिवान हक वलिस हक अदालत दिवान युस यथ लायक आस तमिस दी सोई कुर्सी और युस जन लुकन हज बाकी परेशानी पान खुदी बनावन तम अत मज गसान तम सात हक वलिस गसान जुल्म और युस जन जालिम युस बरसर इख्तदार लिहाजा गदीरस पज़ रच कर गदीर पज़ मनावन और गदीर पैगाम पज़ घर घर वातनावन अल्हम्दुलिल्लाह शाद सठा खुश नसीब खुसूसन बह यमन खुसूसी तशक्कुर करान शुक्र गुजार कि गदीर किस मौकस पे आव यह पैगाम वातनावन यह ड्यूटी यह जिम्मेदारी कि यमिस यथ पट पज़ सह करिन तिथ पट गदीरुक प्रचार ताकि सन जवान सन नस्ल बन विलाई और विलायतस रोज प्रचार कर अत खुसूसी मौकस पे बे अकि लटि तह सारे मोमिनीन तह वचन वालन और यथ खुसूसन इस आज़ादारी चैनल यमन ते मुबारकबाद पेश करान और सठहई मुबारक सानि खतर कि खुदायन दो तौफीक तुहंदिस खदमतस मज यनुक और तह ब्रोह कन यम कलिमात अर्ज करने वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया मौलवी साहब।
अथ हवालस पे कत करने खतर शुक्रिया नाजरीन ये प्रोग्राम वुचने खतर कहो मिलकर जरा हैदर हैदर बस ये